नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुल कह दीजिए, इन अगर, तुम हो, तुहिब्बूनल्लाह मोहब्बत करते अल्लाह से, फत्तबिऊनी तो मेरा इत्तबा करो, युहबिबकुमुल्लाहु युहबिबकुम मोहब्बत करेगा तुमसे अल्लाहु अल्लाह, व यग़फिर लकुम वा और यग़फिर लकुम बख्श देगा तुम्हारे लिए, ज़ुनूबकुम तुम्हारे गुनाह, वल्लाहु और अल्लाह गफ़ूरुन बख्शने वाला, रहीमुन रहम करने वाला है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी तो मेरी पैरवी करो, मेरा इत्तबा करो, युहबिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत भी करेगा और तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। अब इसमें देखें कि अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए कुरान ने क्या तरीका बताया हमें, कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, तो फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी अल्लाह की मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर नामुमकिन है, क्योंकि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी वल्लज़ीना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये मोहब्बत की मेराज है कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। अब देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं, फ़रिश्ते मोहब्बत करते हैं, कुल कायनात मोहब्बत करती है। तो अगर उस मोहब्बत में अताअत शामिल कर दी जाए तो वो इत्तबा बन जाता है। इत्तबा का मतलब है ऐसी अताअत, ऐसी फरमाबरदारी, ऐसी हुक्म की बजा आवरी जिसमें मोहब्बत शामिल हो। दुनिया में भी हम देखते हैं कि जिस किसी से हमें मोहब्बत होती है, हम उसका हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं। सहाबा कराम की अगर हम मिसालें देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बद्दू आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तालीम हासिल करने के लिए। तो जब वो आया तो उस वक्त उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस हालत में देखा, तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उस हालत को सारी ज़िंदगी अपने ऊपर तारी रखा। उसने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गरेबान पे, कुर्ते पे बटन नहीं थे, तो उसने सारी उम्र बटन नहीं लगाए अपने कुर्ते पे। ये मोहब्बत और अताअत का इम्तिज़ाज था, जिसे इत्तबा कहते हैं। हम देखते हैं सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे हैं और सहाबा कराम उनके वज़ू का पानी नीचे गिरने नहीं दे रहे, अपने हाथों में लेते हैं और अपने चेहरे पे, अपने जिस्म पे मल लेते हैं। ये मोहब्बत और अताअत है जो मिलकर इत्तबा बन जाता है। तो इस्लाम में रिक्वायर्ड सिर्फ मोहब्बत नहीं है, सिर्फ अताअत नहीं है, बल्कि इत्तबा है, मुकम्मल इत्तबा, यानी मोहब्बत के साथ अताअत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अगर हम अमल नहीं करेंगे तो वो तो कुफर हो जाएगा, लेकिन अगर हम सुन्नतों पे अमल मोहब्बत से करेंगे और ऐसी सुन्नतों पे को तलाश करके उन पे अमल करेंगे जिसका हुक्म नहीं भी हमें दिया गया, तो वो इत्तबा कहलाएगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा, यानी ऐसी अताअत जिसमें शदीद मोहब्बत भी शामिल हो। तो अल्लाह ताला ने वो म्यार बता दिया, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का एक पैमाना बता दिया कि कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और अगर तुम चाहते हो तो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करो,
اللہ نہ صرف تم سے محبت کرنے لگے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ایک تو اللہ کی محبت، جس سے اللہ محبت کرنے لگے اس کا آخرت میں کامیابی یقینی ہے۔ دوسرے، گناہوں کی بخشش۔ تو یہ دو بڑی کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت اور ان کا اتباع کرنے کے صلے میں جو ایک مومن کو ملیں گی۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور بہت آسان کام ہے۔ اگر ہم اللہ سے توفیق مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دے دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے، ہمیں اتباع کی توفیق مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان اور غفور الرحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت اور اتباع کے حامل بن سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھنے سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے، ان کی سیرت کو فالو کرنے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں اتباع والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا میں پھیلانے سے، دنیا میں عام کرنے سے ہم اس مقام کو پا سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، کہ دوسروں تک پہنچا دو چاہے تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو، پہنچا دو، پھر تمہارا فرض ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قابل بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے قابل بنائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت سب مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرے، تاکہ اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اپنے گناہوں کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے تمام مسلمانوں کو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔